السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نكمل الجزء الثاني من سلسلة تمارين استكشاف الوسط الطبيعي، وفي هذا الفيديو سوف نرى تمارين تتعلق بالمكون التالي: الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني. Donc استدلال علمي raisonnement scientifique. إذا on va commencer par l'exercice 1. Pour comprendre les comportements de certains êtres vivants, on propose les données suivantes. Donc يقولوا لنا من أجل فهم سلوكات بعض الكائنات الحية كيقترحوا علينا يعني المعطيات التالية. Le document 1 montre la photo d'un animal, la limace. إذن le document 1 qu'on a ici donc présente un animal qui s'appelle la limace. Le graphique du document 2 donne le nombre d'individus actifs de cette espèce du 18h à midi. إذن هذا le document de هنايا كيعطينا العدد ديال الأفراد le nombre d'individus يعني عدد الأفراد actifs النشيطين de cette espèce من هذا النوع هذا يعني الأفراد النشيطين من لا ليماس من 18h jusqu'à midi. إذن غادي نشوفوا شنو عندنا هنايا في هذا الجرافيك. إذا عندنا nombre d'individus actifs في l'axe des ordonnées وعندنا les heures de la journée في l'axe des abscisses. Donc la question 1, analyser le document 2. كيطلبوا منا باش نعملوا تحليل الدوكيمون 2 يعني نشوفوا كيفاش كيتغير العدد ديال الافراد النشيطين خلال يعني ساعات اليوم يعني la variation de nombre d'individus actifs au cours de la journée. Donc comme vous voyez ici, de 18h jusqu'à donc minuit, le nombre d'individus actifs commence donc à augmenter donc jusqu'à atteindre son maximum à minuit. Puis donc il commence à diminuer progressivement comme vous voyez ici. Donc يعني كيبدا في الانخفاض بشكل اللي هو تدريجي jusqu'à donc s'annuler à midi يعني حتى كينعدم à midi. إذا إلا بغينا نقسمو si on veut donc diviser le graphique la variation du nombre d'individus actifs, donc on a deux parties. Donc la première partie du 18h à minuit, on a l'augmentation du nombre d'individus actifs, puis de minuit à midi, donc la diminution du nombre d'individus actifs jusqu'à donc s'annuler à midi. Donc la réponse sera comme suit. Le nombre d'individus actifs varie en fonction de l'heure de la journée, bien sûr, parce que cette variation donc dépend de l'heure de la journée. Donc à partir de 18h, le nombre d'individus actifs يعني العدد ديال الأفراد النشيطين commence à augmenter يعني كيبدا كيتزايد jusqu'à atteindre son maximum يعني حتى كيوصل القيمة القصوى ديالو le maximum à minuit comme vous voyez ici. Puis il commence à diminuer progressivement يعني كيبدا كيتناقص أو كينخفض بشكل اللي هو تدريجي pour s'annuler à midi يعني حتى وكينعدم في midi. Le document 3 ci-dessous montre la variation de l'humidité durant le même temps. إذن هذا الدوكيمون اللي عطاونا هنايا كيبين لنا كيوضح لا فارياسيون يعني التغير ديال الرطوبة خلال يعني ساعات اليوم ديال نفس اليوم يعني من 18h jusqu'à midi. Donc on a ici l'humidité de l'air en pourcentage et ici l'heure de la journée. Alors la question 2, décrire la variation de l'humidité de l'air. Donc يطلبوا منا باش نوصفوا يعني التغير la variation de l'humidité يعني ديال رطوبة الهواء. Alors كما يعني كنشوفوا هنايا à 18h إذا le pourcentage d'humidité de l'air donc était donc كان شحال تقريبا donc عندنا هنايا donc 92 يعني 92%. من بعد يعني بدا
كيرتفع حتى وصل لو ماكسيموم ديالو هنايا اللي هو إذا تقريبا 99%، donc 99%. Puis il a commencé à diminuer, puis augmenter pour atteindre ce maximum de nouveau à 6 heures. Puis il a commencé à diminuer progressivement pour atteindre le minimum à midi. Donc le minimum c'est presque 72, يعني 72%. إذا في 18 heures الرطوبة ديال الهواء بدات كترتفع حتى وصلت القيمة القصوى ديالها à minuit ici. من بعد عندنا ليجير ديمينيسيون، يعني واحد الانخفاض اللي هو طفيف في رطوبة الهواء. من بعد à 6 heures كنعاودو نسجلو بأن رطوبة الهواء إذا كترتفع يعني من جديد باش كتوصل القيمة القصوى ديالها. mais à partir de 6 heures jusqu'à donc midi on a une diminution progressive de l'humidité de l'air، يعني أن الرطوبة ديال الهواء بدات كتنخفض بشكل اللي هو تدريجي حتى وصلت للقيمة يعني الدنيا ديالها اللي هي 72%. Donc la réponse sera comme suit. L'humidité varie au cours de la journée. Donc on a entre 18 heures et minuit. L'humidité augmente progressivement jusqu'à atteindre son maximum qui est 99%. Donc كترتفع donc حتى كتوصل القيمة القصوى ديالها اللي هي 99% à minuit في منتصف الليل. Puis donc comme vous voyez ici à partir de 6 heures l'humidité donc commence à diminuer jusqu'à donc atteindre son minimum qui est 72% à midi. إذا كان ارتفاع هذه الفترة هذه ما بين 18 heures و minuit عندنا ارتفاع ديال رطوبة الهواء حتى كتوصل القيمة القصوى ديالها. من بعد donc à partir de 6 heures يعني كتبدا الرطوبة ديال الهواء في الانخفاض بشكل اللي هو يعني تدريجي حتى كتوصل للقيمة الدنيا ديالها à midi. Donc la question 3 propose une explication du comportement de cet animal en exploitant les documents proposés. إذن هنا كيطلبوا منا باش نعطيه واحد التفسير يعني يحاول السلوك ديال هذا الحيوان اللي هو لانيماس يعني بالاستغلال ديال هاد الوثائق اللي هما اقترحوها علينا. بطبيعة الحال لو كومبورتمون هنايا يعني علاش عندنا ارتفاع في العدد ديال الافراد ديال يعني الافراد اللي هما بطبيعة الحال ناشطين ما بين 18 heures et minuit. ومن بعد يعني كما كتشوفوا معايا هنايا عندنا عاوتاني à partir de minuit jusqu'à midi on a une diminution du nombre d'individus actifs. alors كما كنلاحظوا هنايا باش نجاوبوا على هذا السؤال اذا فيما بين 18 heures et donc يعني minuit كنلاحظوا بان l'humidité de l'air donc a atteint son maximum يعني الرطوبة الهواء مرتفعة بزاف. داكشي علاش كان العدد ديال الافراد يعني اللي هما نشيطين مرتفع. من بعد ما بين دونك مينوي وميدي كنلاحظوا بان الرطوبه ديال الهواء بدات كتنخفض. اذا هذا كيبين بان هذا الانخفاض ديال الرطوبه ديال الهواء دونك هاد لا ديمينيسيون d'humidité de l'air donc il influence sur la limace بمعنى il ne supporte pas la sécheresse يعني ما كيتحملش يعني هذا المناخ اللي هو جاف. اذا هو كيخصو رطوبه اللي كتكون عاليه يعني بطبيعه الحال كما كنلاحظوا خصها تكون يعني فايته 72% باش يعني يبدا النشاط ديال هذا الكائن الحي اللي هو لا limace. إذن on va dire que l'activité de cet animal dépend du degré d'humidité يعني النشاط ديالو مرتبط بالدرجة ديال الرطوبة ديال الهواء l'humidité d'air. Quand l'humidité d'air dépasse 72% donc ملي كتفوت 72% l'animal est actif إذن كيولي نشيط
et quand elle commence à diminuer, l'animal ne supporte pas donc la sécheresse et devient inactif, يعني كيولي غير نشيط، وهذا هو اللي كيفسر يعني الانخفاض ديال العدد ديال الافراد. إذا غادي ننتقلوا l'exercice 2. Une étude statistique de la végétation rencontrée lors d'une sortie écologique en forêt au printemps a permis de recenser les végétaux présents dans un sous-bois et dans une clairière, zone dépourvue d'arbres dans une forêt. إذا كيقولوا لنا بأن يعني واحد الدراسة إحصائية une étude statistique de la végétation يعني ديال النباتات يعني اللي تمت مصادفتها خلال خرجة يعني بيئية لغابة خلال فصل الخريف. دونك سمحات باش نعملوا يعني بيرمي دو ريسونسي لي فيجيتو يعني نقوموا بالجرد ديال هاد النباتات اللي هما كيتواجدوا دونك دون دو زون. لا بروميير زون سي لو سو-بوا et la deuxième zone c'est la clairière. Donc هاد لا clairière هما عطاونا تعريف ديالها قال لك zone dépourvue d'arbres dans une forêt يعني منطقة اللي ما فيهاش يعني الأشجار في الغابة. Le recensement a été effectué sur une surface de 100 mètres carrés يعني هذا الجرد يعني تم في واحد المساحة ديال 100 متر مربع. D'autres paramètres ont été relevés et figurent parmi les résultats de cette étude et qui présentés ci-dessous. إذا بالإضافة يعني بطبيعة الحال الأنواع ديال لي فيجيتو اللي تمت المصادفة ديالها فيجيتو غونكونطري قال لك بأنه يعني تم القياس ديال يعني دوطخ بارامتر يعني قياسات أخرى. إذا غادي نشوفوهم في هذا الجدول شنو عندنا لي فيجيتو غونكونطري وعندنا لي زون. دونك لي زون عندنا جوج المناطق سواء دونك عندنا لو سو-بوا وعندنا لا كلاغيير. Alors, les végétaux rencontrés, on a les arbres, les arbrisseaux, les plantes herbacées. Alors, pour les arbres, on a juste l'être, on a le chêne, pour les arbrisseaux, la ronce, le muguet et la jacinthe. إذن بالنسبة les d'autres paramètres mesurés, donc on a la température relevé à midi يعني يتم القياس ديالها à midi et عطاونا كذلك يعني l'éclairement relevé à midi يعني خداو جوج القياسات اللي هما الدرجه ديال الحراره وبطبيعه الحال يعني هنايا درجه الاضاءه l'éclairement. اذا نشوفوا هنايا لي كيستيون كيطلبوا منا قال لك commenter les résultats obtenus concernant les végétaux rencontrés يعني غادي يطلبوا منا باش نديروا واحد تعليق حول يعني هاد النباتات هادو اللي يعني تمت مصادفتها خلال هاد الخرجه. اذا بالنسبه للنباتات قلنا اللي عندنا لي زارب وعندنا لي زاربيسو لي بلانت ايرباسي. الوغ بالنسبه لي زارب هاد ليتر هذا هاد النوع الاول كيتسمى يعني ليتر اللي هو الزان بالعربيه. اذا وعندنا لو شين اللي هو البلوط. اذا في المنطقه الاولى لا بروميير زون اللي هو لو سو-بوا كنلاحظوا العدد ديالها 10 وفي لا كلاغير كنلقاو 7. اذا بالنسبه للشين عندنا 3 هنايا عندنا 1. اذا كيتبين لنا بان العدد ديال هاد لي زاربر في لو سو-بوا اكثر من العدد ديالهم في لا كلاغير. هنايا كذلك عندنا بالنسبه لي زاربيسو دونك لا غونس اللي كيتسمى نبات العليق. اذا في لو سو-بوا on a 22 alors que au niveau de la clairière on a donc juste 20. اذا دائما العدد ديال هاد لي زاربيسو ديال لا غونس دونك مرتفع في لو سو-بوا par rapport à la clairière. Pour les plantes herbacées donc le muguet et la jacinthe donc هنايا بالنسبه لو ميغي اللي كيتسمى دونك بالعربيه كيتسمى الزنبق. وبالنسبه اذا يعني عندنا كذلك هنايا هاد لا جاسنت كنلاحظوا بان في لو سو-بوا هنايا عندنا 3 on a 3 alors que au niveau de la clairière on a donc absence du muguet.
Donc la même chose pour la jacinthe, on a donc dans le sous-bois 4 et l'absence de la jacinthe au niveau de la clairière. إذن إلى لاحظتوا معايا pour la végétation كنلقاو بأن donc au niveau de la clairière on a présence d'arbres bien sûr et d'arbustions mais avec un nombre qui est inférieur à celui rencontré au niveau du sous-bois. Donc pour les plantes donc herbacées, bien sûr on va dire qu'on a absence de plantes herbacées au niveau de la clairière. Pour donc هنايا بالنسبة لهذا السؤال غادي نكتفي فقط les végétaux اللي هما rencontrés. Donc la réponse sera comme suit. Donc dans le sous-bois on a présence d'arbres, d'arbustions et de plantes herbacées. Dans la clairière on a présence bien sûr d'arbres, d'arbustions avec absence de plantes herbacées. Donc on n'a pas de plantes herbacées. Le nombre d'arbres et d'arbustions dans le sous-bois est plus grand que celui d'arbres et d'arbustions présents dans la clairière, alors comme vous voyez ici dans le tableau. La question donc de comparer la température et l'éclairement enregistré dans le sous-bois et la clairière. إذن هنا كيطلبوا منا باش نديروا واحد المقارنة كومباري يعني قارن لا température يعني الحرارة والدرجة ديال الإضاءة أو شدة الإضاءة dans le sous-bois et la clairière. Alors pour la température, donc dans le sous-bois on a 12 degrés Celsius donc et dans la clairière 25 degrés Celsius. إذن كيتبين لنا بأن هنا يعني درجة الحرارة dans la clairière est plus élevée que celle dans le sous-bois. Pour l'éclairement, donc relevé à midi, donc on a donc dans le sous-bois 3500 et dans la clairière 75 000 lux degrés. Donc هذه هي الدرجة يعني الوحدة ديال القياس lux degrés. إذن on va dire que la température, bien sûr, comme vous voyez ici, la température et l'éclairement dans la clairière sont trop élevés, bien sûr, par rapport donc au sous-bois. Donc la réponse sera comme suite. Donc la température et l'éclairement dans la clairière sont trop élevés par rapport au sous-bois. Alors pour la question 3, proposez une explication à la présence de végétaux uniquement trouvés dans le sous-bois. Donc هنا كيطلبوا منا donc proposer يعني اقترح تفسير يعني التواجد la présence de végétaux uniquement trouvés dans le sous-bois. Les végétaux uniquement trouvés dans le sous-bois هما هاد les plantes يعني herbacées لأنه كنلقاهم فقط في السوبوا ما كنلقاهمش في لا كلاغيير. الوغ يعني كيطلبوا منا واحد التفسير. اذا التفسير اللي غادي يعني نقولوا بان كما كتلاحظوا هنايا بانه في لا كلاغيير عندنا ارتفاع في درجه ديال الحراره دونك on a une température يعني clairement qui sont donc trop élevées. Donc peut-être que donc cette augmentation de température et d'éclairement donc elle influence sur la présence de ce type de végétaux qui sont les plantes herbacées. Bien sûr, ça veut dire que ces plantes herbacées ne supportent pas donc la température et l'éclairement élevés. Donc ça veut dire que leur présence nécessite un climat qui est bien sûr une température et une intensité de lumière qui est modérée يعني معتدلة pour يعني se croître et ça veut dire يعني من أجل النمو. Donc la présence de plantes herbacées uniquement dans le sous-bois montre que ces végétaux nécessitent une température, une intensité de lumière faible pour se croître. بمعنى أن يعني la présence تواجد ديال هاد النباتات هاد النوع من النباتات
دونك في لو سوبوا مونتر كو كيبين لينا بان هاد لي فيجيتو هادو نيسيسيت يعني نيسيسيت بمعنى كيتطلبوا يعني درجات حراره وكذلك يعني درجه ديال الاضاءه اللي تكون فيبل بحال يعني اللي متواجده في لو سوبوا بور سو كرواتر يعني من اجل النمو. اذا هاد الحراره اللي كتكون مرتفعه ودرجات الاضاءه اللي هي مرتفعه بطبيعه الحال دونك ما كتخليهمش انهم ينمو، لان هاد الكلاغير ما فيهاش لي زابغ. دونك لي زابغ كيمنعوا من الوصول ديال الحراره للتربه. اذا هذا يعني هو التفسير اللي يعني كنعطيوه بالنسبه للسبب ديال الغياب ديالهم او نيفو د لا كلاغير والتواجد ديالهم دون لو سوبوا. اذا الى هنا ينتهي هذا الفيديو. اشكركم على انتباهكم والى يعني فيديوهات اخرى ان شاء الله. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت